अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह मसनून दुआओं में वज़ू की दुआ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू ला शरीक लहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न वअशहदु अन्न मुहम्मदन वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु वरसूलुहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु اللهم اجعلني اللهم اجعلني من التوابين من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من المتطهرين
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको अच्छी तरह से आ जाएगा।